Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome back to Learn English with Miss Bella. Halo adik-adik, selamat datang kembali untuk belajar bahasa Inggris bersama Miss Bella. Last week, we learned about introducing oneself, part 1, that is our identities. Minggu lalu, kita sudah belajar tentang memperkenalkan diri, yaitu pada bagian yang pertama adalah identitas kita. And today we will learn about our identities part 2. And hari ini kita akan belajar tentang identitas kita bagian kedua. The difference from the previous meeting and today's meeting, perbedaan dari pertemuan sebelumnya dan pertemuan hari ini adalah where we have another focus from the previous meeting, di mana kita memiliki fokus yang berbeda dari pertemuan sebelumnya. Those are in the use of preposition and personal pronoun, yaitu tentang penggunaan preposition atau kata depan dan personal pronoun atau kata ganti orang ketika kita memperkenalkan diri. Okay, so before we learn together, Miss Bella wanna remind you, sebelum kita belajar bersama, Miss Bella ingin mengingatkan pada kalian, don't forget to write down our lesson today into your notebook. Jangan lupa untuk menulis materi kita pada hari ini di dalam buku catatan kalian. So, Bismillahirrahmanirrahim. Let's start. Mari kita mulai. Let me share the screen. So here is the title, Introducing Oneself, memperkenalkan diri. Yes, here is the learning objective atau tujuan pembelajaran. So students are able to introducing oneself in English. In Indonesian, peserta didik dapat memperkenalkan diri dengan bahasa Inggris. Okay, so it's still the same with the previous meeting. Masih sama dengan pertemuan sebelumnya. This is chapter 2, yaitu bab 2. This is me. Inilah aku. Okay, so we still learn about our identities, as Miss Bella has said before. Okay, so here is the first focus for our thing, that is preposition atau kata depan. Before we identify the preposition inside of the task, sebelum kita mengidentifikasi bagian preposition atau kata depan di kalimat yang sudah Miss Bella sediakan di sini, let's read aloud. Okay. Good afternoon. My name is Dede Fatima. I am from West Java. I live in Bandung, in Kampung Pandan, on Jalan Serai. Precisely, I live at 46 Jalan Serai, Bandung. Okay, so in Indonesian, good afternoon, selamat siang atau selamat sore. My name is Dede Fatima. Nama saya adalah Dede Fatima. I am from West Java. Saya berasal dari Jawa Barat. I live in Bandung. Saya tinggal di Bandung, in Kampung Pandan, di Kampung Pandan, on Jalan Serai, di Jalan Serai. Precisely, lebih tepatnya, I live at, saya tinggal di 46 Jalan Serai, Bandung. Saya tinggal di nomor 46 Jalan Serai, Bandung. Yes, so we have read the text here. So under text, there is a table. You see there's preposition, place, and the example. Okay, as you can see, seperti yang bisa kalian lihat, pada kalimat I live in Bandung on Jalan Serai and I live at 46 Jalan Serai, there are
different line color. So for ada garis yang berbeda di setiap kalimat. Untuk in, the line is red, and for on, untuk yang on, the line is orange, garisnya adalah orange, dan for at, untuk at, garisnya adalah warna hijau. Okay, so let's identify. For in here means the general atau umum. And for the place, here is for the city. And tempatnya di sini untuk kota. Example, contohnya, in Bandung, in Jakarta, in Makassar, for example. And then, for on, untuk on, it is more specific. Ini lebih spesifik daripada yang in. And for the place, untuk tempatnya, itu biasanya street atau jalan. Example, contohnya, on Jalan Serai. Or another example for jalan. Meanwhile, at here is a very specific. Ini lebih spesifik, paling spesifik dibanding kedua sebelumnya, yaitu on and in. For the place, untuk tempatnya, kampung atau kota. Example, contohnya at 46 Jalan Serai, Bandung. So you may see there, kalian bisa melihat perbedaan yang sangat jelas di antara in, on, dan at. Semua baik in, on, atau at artinya sama-sama di. Okay, students, you have to understand and you have to be able to differentiate between in, on, and at. Kalian harus bisa membedakan dan paham apa perbedaan dari in, on, dan at. Okay, so Miss Bella has another example, but here is the asking for and giving information about our identity. So here is the expression atau ungkapan untuk meminta dan memberi informasi tentang diri kita atau identitas kita. Oke, jadi di sisi sebelah kiri, it is for asking for our identity, and the right side here, untuk sisi yang sebelah kanan, is for giving our identity. Okay, let's read. What is your name? My name is Cynthia Putri. Like that. So, for example, if there is someone asks you, what is your name? You can answer, my name is Cynthia Putri. Or, what is that? Change, become, what is his name? Siapa nama dia? He is Rizky Aditya. For example, like nama dia adalah Rizky Aditya. Or I am Budi Firmansyah, atau nama saya Budi Firmansyah. Oh sorry, nama saya adalah Budi Firmansyah. Okay, this is for the name, but we have what is that? Learn it before, but that's okay. Miss Bella terangkan kembali. Here the second is for origin atau daerah asal. For example, the asking for our identity, ekspresi untuk menanyakannya. Contohnya, where are you from? Dari mana asal kamu? Or atau where do you come from? Di mana kamu berasal? So, if there's someone asks you, jika ada orang yang bertanya seperti itu kepada kalian, you may answer, kalian bisa menjawab, I am from Lampung, saya dari Lampung.
Or she is from Jakarta. Dia dari Jakarta. Or they come from Yogyakarta. Mereka datang dari Yogyakarta. So, like that. Okay. As the same as name, sama seperti nama tadi, ini sudah dijelaskan pada meeting sebelumnya. So here is the main focus of our today's meeting. Di sini adalah fokus kita pada pertemuan hari ini. That is the address atau alamat. Yes. For the asking for our identity, the expression Miss Bella give the example for this expression. Miss Bella memberi contoh. Where do you live? Di mana kamu tinggal? So if there's someone ask you like this, jika ada orang yang bertanya kepada kalian seperti ini, you may answer this expression. For example, first, I live in Padang, in Kampung Mutiara. Saya tinggal di Kampung Mutiara. Or I live in Kampung Medan, RT 4, RW 7. Mereka tinggal di Kampung Medan, RT 4, RW 7. And another example, she lives in Palangkaraya, in Kecamatan Rangutan, RT 3, RW 4. Dia tinggal di Palangkaraya, di Kecamatan Rangutan, RT 3, RW 4. This is for in preposition. You may see here in yes, here is for in preposition. Okay, we go to the next. We can also answer by saying, kita juga bisa menjawab dengan I live on Jalan Denpasar. Saya tinggal di Jalan Denpasar. Or they live on Jalan Buntu. Mereka tinggal di Jalan Buntu. She lives on Jalan Kemangi. Dia tinggal di Jalan Kemangi. So, it's different from the previous. Ini beda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya menjelaskan in, dan yang sekarang menjelaskan tentang on. Contoh dari on. Okay, so next, here is another answer or giving our identity. I live at 15 Jalan Belimbing. Saya tinggal di Jalan Belimbing, nomor 15. They live at 5 Jalan Denpasar. Mereka tinggal di Jalan Denpasar, nomor 5. He lives at 23 Jalan Kemangi. Dia tinggal di Jalan Kemangi, nomor 23. Okay, so this is also different from the previous. Yes, ini juga berbeda dengan yang sebelumnya. It gives or it tells about at preposition, yaitu bagian at preposition, which is this is a very specific atau paling spesifik di antara yang sebelumnya. Like that, students. Okay, here you know that as what Miss Bella has taught you before, seperti yang sudah Miss Bella katakan kepada kalian, bahwa perbedaan in, on, at di sini terletak pada kalimat setelahnya, yang dimana in biasanya lebih general, yaitu Padang, in Kampung Medan, in Palangkaraya. So it is general. It's haven't been more specific. So if we want to get more specific, jika kita ingin memberikan identitas kita secara lebih spesifik, kita bisa menggunakan on. I live on Jalan Denpasar, and usually on here use for street, dan on ini biasanya digunakan untuk menjelaskan sebuah jalan. Dan for at here, untuk at di sini adalah yang paling spesifik, yaitu
ada tambahan nomor. I live at 15 Jalan Belimbing. Saya tinggal di Jalan Belimbing nomor 15. So it is the most specific than on and in. Like that, students. Okay. Yes. About preposition atau kata depan sudah cukup. Let's move to another focus of our meeting today. That is personal pronoun, yaitu kata ganti orang. Okay, so personal pronoun here, there are 3 types. The first is for subjective, the second objective, and the third is possessive objectives. Okay, for subjectives, you may see here, Miss Bella has categorized each type. For subjective, there are I, you, they, we, she, he, it. This is for subjective. Meanwhile, objective, there is me, you, them, us, her, him, it. Okay, this is for objective. Meanwhile, for possessive objective, there are my, your, their, our, her, his, and its. Okay, so for the first line here, it is the first person, and then the second, the third, and the fourth line is for the second person atau kata ganti orang kedua, and the last here, the last line is for the third person atau kata ganti orang ketiga. Okay, but for I, you, they, we, here I, you, are, you, they, we, it is the plural, and meanwhile she, it, here is the singular atau tunggal. Okay, let's start to, what is that? To know more about each type of personal pronoun. Okay, so here is for subjective, di mana kata ganti yang berfungsi untuk menjelaskan posisi subjek pada kalimat tersebut. Remember, ingat, subjektif itu ada I, you, they, we, she, he, it. Okay, this is subjective. And here is, there's also the to be for each subject. For I, the to be is am. This is the only one. M is for I. Ini adalah satu-satunya. Untuk I, pasangannya adalah M. Then you, pasangannya ada to be-nya are. They, pasangannya are. We also are. She, he, it is. The to be is. To be-nya adalah is. Jadi saya adalah, you are, kamu adalah, they are, mereka adalah, we are, kita atau kami adalah, she is, dia perempuan adalah, he is, dia laki-laki adalah, and it is, ini adalah. Okay, let's have the example for each subject. For the first, I, and the to be am. Example, I am Muhammad Zaki. Saya adalah Muhammad Zaki. I am from Kebumen. Saya adalah dari Kebumen. So you see here, subject I, kalian bisa melihat subject I di sini artinya saya. Jadi di kalimat I am Muhammad Zaki, subjek dari kalimat tersebut adalah I. Sedangkan to be dari I adalah am. It's the same also with this. I as subject, am as to be. Okay, so we move to you.
You and are. You are Randy Pratama. Kamu adalah Randy Pratama. You are from Jakarta. Kamu adalah dari Jakarta. So, you are. You here as subject of this sentence. Jadi you di sini sebagai subjek di kalimat tersebut. Meanwhile are, sedangkan are di sini sebagai to be dari you. Like that, students. Okay, we move to they and are. The example, they are the students of 7th grade. Mereka adalah para murid kelas 7. And also, they are twin. Mereka adalah kembar. So, they here is the position is for subject. Posisi they di sini adalah subject of this sentence di kalimat tersebut. And for are here as the to be of they. Jadi subjeknya adalah they, to be-nya adalah are. Okay, so we and are. We are family. Kita adalah keluarga. We are from Semarang. Kita adalah dari Semarang atau kita berasal dari Semarang. So we here as the subject of the sentence. We di sini sebagai subject. And are here as the to be. Are di sini sebagai to be dari kalimat tersebut. Okay, so we move to she and is. She is a teacher. Dia perempuan adalah seorang guru. She is from Jakarta. Dia perempuan adalah dari Jakarta. So, as the same with before, she here is for the subject. As the subject of the sentence, she is a teacher. And is here is for to be. Is di sini sebagai to be. Okay. He and is. From the example, he is Beni Subakti. Dia laki-laki adalah Beni Subakti. He is from Jambi. Sorry. Okay, he is from Jambi. Dia laki-laki adalah dari Jambi atau berasal dari Jambi. So, he is here. He here as the subject of the sentence. Meanwhile, is here as for the to be of he. He is. Jadi subjeknya dari kalimat he is Beni Subakti adalah he dan to be-nya adalah is. Okay, let's see the last subject. It and is. Example, it is a smart watch. Ini adalah jam tangan pintar. It is a class. Ini adalah ruang kelas. It here is the subject. It di sini sebagai subject of this sentence di kalimat tersebut. So, understand, students? Okay, we move to the next one. Yes, here it is. We move to objective. Okay, the definition of objective, pengertian dari objektif sendiri adalah kata ganti yang berfungsi menjelaskan posisi objek pada kalimat tersebut. Okay, take a look to the example. Mari kita lihat di contohnya. Okay, here is the objective. Students, me, you, them, us, her, him, and it. The example for me here. My father is everything for me. Ayahku adalah segalanya bagiku. Me here is the object of the sentence. Ku, me artinya ku. Bagiku, for me, bagiku. Ini adalah objek dari kalimat my father is everything for me. Objeknya adalah me. Okay, we move to you. Example, I love you. Saya mencintaimu.
So, you here is as object. You, mencintaimu, mu. Jadi di kalimat I love you, objeknya adalah you. Okay, we move to them. My parents is my life. I love them so much. Orang tuaku adalah hidupku. Saya sangat mencintai mereka. So, mereka here. I love them. Them here is the object. Them di sini adalah sebagai objek pada kalimat tersebut. My parent is my life. I love them so much. Saya sangat mencintai mereka. Okay. We move to us. They know us well. Mereka mengerti kita. Mengerti kita dengan baik. They know us well. Mereka mengerti kita dengan baik. So, us here is the object of the sentence. Jadi, us di sini adalah sebagai objek dari kalimat they know us well. Artinya kita. Us adalah kita. And we move to her. Her children is twin. Anaknya adalah kembar. So, her here is the object of the sentence. Anaknya, her. Okay, anaknya. Her children is twin. Anaknya adalah kembar. Okay, so we move to him. I love him. Him, saya mencintainya. I love him. Him-nya. Saya mencintainya. Nya di sini menunjukkan pada seseorang yang dia cintai. Okay, we move to it. The apple is sweet. I like it. Apelnya manis. Saya menyukainya. So, it here refers to the apple. Why? It di sini mengacu kepada apple. Mengapa? Karena it di sini menjelaskan apelnya. I like it. Kenapa dia suka apelnya? Karena apelnya manis. Like that, students. So, this is for the objective. Okay, we move to the next. Yes, the possessive objective. So, the definition of possessive objective here is possessive objective ditempatkan sebelum kata benda dan eksistensinya membutuhkan kata benda untuk menunjukkan kepemilikan. Jadi possessive objective di sini ada sebuah ungkapan yang menunjukkan kepemilikan. Okay, we go to execution. Mari kita eksekusi bersama. Okay, possessive objective. My, your, their, our, her, his, its. Okay. Example for possessive objective my. My name is Dina. Namaku adalah Dina. Namaku. My name, namaku. So it means ini menunjukkan kepunyaan. Namaku itu Dina. Seperti itu. And your name is Joko Susilo. Namamu adalah Joko Susilo. So your name, namamu adalah Joko Susilo, like that. So their names are Andi and Riri. Nama mereka adalah Andi dan Riri. Why here is there? Because there are two people here. Ada dua nama, yaitu Andi dan Riri. So mereka here refers to Andi and Riri. And for our school's name is SMP Negeri 6 Semarang. Nama sekolah kita adalah SMP Negeri 6 Semarang.
Our school's name, nama sekolah kita. Jadi nama dari sekolah kita itu SMP Negeri 6 Semarang. Okay, move to the next. Her lovely friend is Kiki. Teman kesayangannya adalah Kiki atau bernama Kiki. Her lovely friend, teman kesayangannya. So, nya here refers to Kiki. Yes, next is his. His house is near. Rumahnya dekat. His house. Rumahnya, nya dekat. Rumahnya dekat is near. So, his here refers to house. Kepemilikan house. Rumahnya itu dekat loh. So, and then for it, the sun is showing its beauty. Matahari memunculkan keindahannya. So, its beauty, keindahannya. It's here refers to sun. Sorry, sun. Mataharinya itu memunculkan keindahannya. So, it has a beauty. Like that. Okay, students, I think enough for our second meeting today. Saya pikir ini sudah cukup untuk pertemuan kita yang kedua. Miss Bella hopes that all of you can understand well about the material for today. Miss Bella berharap kalian semua paham dengan baik untuk materi yang sudah Miss Bella sampaikan. But remember, students, ingat, if you have any questions or any parts you haven't understood, jika kalian punya pertanyaan atau ada bagian yang belum kalian pahami, feel free to ask Miss Bella. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada Miss Bella. Okay? So, I think that's all. See you next week, students. Stay safe and stay healthy. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.